La seli on b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale douani ale kɔfɛ ten coy tɛnɛ tarata araba ka taa bila alamisa la nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira kunnafoniw olu bɛ di sabula kunnafoni ale ye fɛn ye fɛn min n'a b'i fa ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ bila i da maa kunnafonilen a ka fisa ni maa kunna sirilen kunnafoni dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso jɔli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na ɲɛma Umar Mariko ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi Tangara Godis nɛgɛ karafe o b'a bolo ale bɛ la sunkalo in na a bɛ maaw lasili yɔrɔjanbugu la a bɛ foli an b'o las'a ma i Tangara filifɛ ale bɛ jata ni ka bila bɔlɔlɔ o sanfɛ an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma Mariam ngo to enka yana ma nɔgɔ dɛ han to enka i t'o dɔn nɔgɔlan kelen naji tɛ min na o yɛrɛ de ka ɲi n ko enka de o ka ɲi kojugu ale sun'o de la a ma nɔgɔ dɛ n su t'o la 14 bɛ kɛ wagati bɛ se waati min na to ni mɔni bɛɛ tɛ kelen yan bon ne ko moi je préfère mɔni ka tɛmɛ enka kan dɛ d'accord ale y'o de dun an bɛ dugawu k'a ye a bɛ kɛ a ma nɔgɔ dɛ i ye dɔn fɛn kura ye o jumɛn ni yana jumɛn ayi nada k'i fo a diyara n ye ka lamɛnbaa bɛɛ fo mɔgɔ ma sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na an bɛ foli di u bɛɛ fo sigiyɔrɔ la Cheikh bɛ yan dɛ Cheikh bɛ yan Maram cɛ a bɛ yan ka Sidibe ka janikɛla k'a bɛɛ fo Cheikh tɔgɔ la mɔgɔ ma sɔgɔlen b'an na an ka foli b'u bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Faransikaw Amerikikaw fo ka taa se Angola Gabon c'est une île quoi île de don île de don ne cɛ ni nin mi da Memphis île wa est-ce an ka mɛn yɔrɔ kelen ma an t'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an ka tɛ kelen ma dɛ a filifɛ bɛ ka yɛlɛ e b'a n'i ka kuma fɛ ko filifɛ bɛ yɛlɛ de tali filifɛ bɛ yɛlɛ ma kun na ayi k'a tɛ yɛlɛ ne ma sa a tɛ yɛlɛ ma ka yɛlɛ ne ma cogo di d'accord filifɛ bɛ cɛ ne ka kumaw ni filifɛ yɛlɛtɔ bɛ bɛn d'accord c'était pas facile wallahi an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ non kunna kuma ɲini ka kɛ datigɛndala ye ala k'a ɲɛ kɛmɛ ni sɔgɔma Zema sin sɔgɔma somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ basi bi ta sɔn ka kɛ suntigɛ a ka ɲi o la a kana kɛ Maram ta ka n'o kɛ dɛ basi kɛra cogo cogo enkan t'ale la a ka ɲi kana kuma basi kɛra cogo cogo enkan t'ale la a ye n ka miiri o tɛ nugu bala yɛlɛ ayi basi de ka tulo banna u fo awɔ n bɛ Faransikaw bɛɛ lajɛlen fo Ameriki mɔgɔ o mɔgɔ tulo b'an na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka Peace FM baarakɛla bɛɛ fo Susaba Kante ka se Maram Jara ma Filifɛn Kamiso ale ni Bagayogomusow cɛ bɛɛ lajɛlen fo Bagayogomuso cɛ jɔn ye Bagayogo ye a sigilen tɛ nin yan fɛ Maram ye Bagayogo de ya Maram y'o ye Cheikh ɔnzɔn kelen ya ou bien ɔnzɔn bana o jaabi tɛ Cheikh bolo sisan Cheikh a bɛ bɔ min fa min na fɛnɛ o ye Tɔnbɔkutu ye ni Cheikh m'i jaabi i ta bɛ to i bolo fɔlɔ ka dɔ wɛrɛ makɔnɔ mais n'a ye jaabi sisan i bɛna dɔ de fɔ donc o de la Cheikh tɛ ka ne jaabi yan n'o tɛ a dɔnnen don an ka jamana kɔnɔ yan n'i ye jamu fɔ dɔrɔn a yɔrɔ dɔnnen don n kɔrɔkɛ a bɛ yan i kɔrɔkɛ bɛ yan tulo b'i la yɛrɛ Basa b'i la halisa Basa bɛ magasin a b'i ka teni ɲini kana ne ni n kɔrɔkɛ bila magasin moi je sais qui est Basa je lui connais voilà kɛmɛ foli b'ala tabarikala an tɛ taa CNT kɔnɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la Lamini mago bɛ dɛmɛ la mais est-ce que a tɔ bɛɛ ma ɲagami ayi a y'a jira yɛrɛ de ko tiɲɛ yɛrɛ la ko k'a ko yɛrɛ a taara k'ale bolo da nin m'o de ko fɔ situation détériorée yɔrɔ courant bɛ tigɛ sisan tile kɔnɔ a ka ca ni siɲɛ 5 ye yɔrɔ kelen na yɔrɔ kelen quartier kelen a ka ca ni siɲɛ 5 ye u ye courant tigɛ surɔ a ka ni siɲɛ 3 ye dɔrɔgu ye a ka ca n'a ye cɛkɔrɔbajugu kɔrɔbulon ma dɛ i b'a fɔ ko dɔ tɛlen don i sigi a konta kɔrɔ n'a ye dɔɔnin k'a la a b'a bɔ a la n'a y'a k'a la a b'a bɔ a la
din tangani mana contagi sɔrɔ o ɲɔgɔn de don n'a y'a k'a la a b'a bɔ a la n'a y'a k'a la a b'a bɔ a la n'a hakili jiginna a la waati min na a kɛ gilasi ye o taa bɛ kɛ kurantigɛ la frigo dun tɛ sɔn dayɛlɛ ma Lamini y'a yira yɛrɛ yɛrɛ de sisan n dɛsɛra tɛrɛ a ye ɲa ma an m'o o niveau de la sisan est-ce que ne yɛrɛ bɛ kuma ko la bilen ayi a ka ɲi an ka to tan an ka Lamini to tan yɛrɛ de walayi a ka ɲi a sɔndiya ka bon ayi a ka ɲi yɛrɛ de tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la parce que n'i ko ko ala den mɔ ka go ayi n tɛ se tɛ bilen dɛ n dɛsɛra yɛrɛ de don n'a sara i b'a ko alhamdulilayi an bɛ foli an b'o d'a ma ka taliko k'a bɛɛ fɔ a kelen tɔgɔ la taliko bilen Lamini sɔn Sebenikɔrɔ a bɛ Sebenikɔrɔ de sisan Lamini taara an bɛ Sebenikɔrɔ k'a bɛɛ fo Lamini i tɔgɔ la a ka ɲi an y'a faamu an y'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ se layidu fɛn fɛn kun dira an y'a bɛɛ mɛn a layidu kelen tɛ min t'i mɛnra karisa sigilen don ni welewele da ye an y'a faamu Lamini an y'a faamu an ma jigin la an tɛ foyi f'i ma bilen awɔ position 0 tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Ala minɛ tan fo ka taa ni waati in tɛmɛ waati min na ni courant sera ka d'a ma an b'a mago ɲa o ye samiyaji mana bi an b'a kɛ n'o tɛ an y'a faamu dɛsɛ tɛ dɛ n tɛ se tɛ dɛ a fɛɛrɛ tɛ n bolo a dalu tɛ n bolo a foyi n t'a ɲɛdɔn yɛrɛ de ye Lamini ta ye an b'i fo baara ɲɛna kɛbɛ an ka don CNT kɔnɔ an ka Lamini to yen i b'o dɔn o ye donni de ye ça c'est rentrée parlementaire na rentrée scolaire bɛ yen olu ta parlementaire ye rentrée judiciaire fana bɛ yen Allahu akbar rentrée Allahu akbar a ka ɲi ça c'est rentrée médiatique an ka taa tebe a baaraw kɛra a baaraw nunduli olu kɛra fɛn min ye an ka jamana wasabulon ale ɲɛma Malik Diaw o ka ɲi voilà budget ka baara k'o kan dontaw ni bɔtaw k'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ dépenses k'o bɛɛ jateminɛ ka ale sariyaw ɲɛbilaw voilà fo ka taa se fanga ɲini tɔn minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ale furuba cakɛdaw yɛlɛmaliba min bɛna kɛ olu fana o fana ka ɲi u ye sariya ɲɛbilaw u ye ɲɛfɔli k'o a bɛ ɲɛna ko wari de bɛna d'u ma o ka ɲi wari fanga ɲinitɔ ninnu a bɛ ɲɛna i bɛna fɔ ko wari bɛ d'olu ma de ayi wari tɛna d'u ma fanga ɲinitɔ e do parti politique o banna a tɛ kɛ bilen o de bɛ tali kɛ fɛn min ye ko Mali jamana k'ale senkɔrɔma cɛ ni waati in na a nafa tɛ maa si kan ni waati in na an kan ka fɛɛrɛw ni dabaliw de tigɛ cogoya min na an bɛ gɛlɛyaba minnu kɔnɔ olu gɛlɛya ninnu bɛ se ka jɔ cogoya min na an k'a mɛn a yɛrɛ da dɛ centrale de transition. Sur ce point précis, je voudrais m'adresser solennellement au Premier ministre, chef du gouvernement, pour lui dire qu'indépendamment des évaluations périodiques faites du PAG, des ANR, notamment celles devant aboutir à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Les échanges en cours avec la CEDEAO ne devaient en aucune manière constituer un facteur de blocage de notre processus de refondation. Sur cette question, Monsieur le Premier ministre, rassurez-vous que vous serez certainement invité à passer devant le CNT. Kuma la kumabaw ye nin ye o b'a yira k'a fɔ ko CEDEAO ko ko o kana kɛ point de blocage ye bilen ngɔrɔ kana don yen na baara ka kɛ a kɛcogo la premier ministre sɔɔni n'a lajɔ a jɔlen ko sa ka waati fɔ an ye waati min ni gouvernement bɛnn'a kan fɛn min ye farajɛla fanga a baara o ka kɛ o kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ kalo 24 o taara an fɛ premier ministre yɛrɛ ko a tɛ sɔsɔ a tɛ tɛrɛmɛ ou a tɛ tɔnɔmada kalo 20 bolo kan taga ni ka segin dɔ kɛra dɛ Jagɛnɛ i b'a ye k'a fɔ an ka avion wari n'o ye avion présidentiel Laji Burama Air Force One avion tɔgɔ to yan Laji Burama Air Force One n'akili la Amérique hakili la olu ka mun pankuru
dilan yɔrɔ minnu bɛ yen o tɛ Air Force One bɛ bɔ yen dɛ o tɛ ayiwa filifɛn ninnu ɲininka olu de bɛ documentaire suit ne n t'a refɔli ayi mais olu ta Joe Biden Air Force One ayi dɛ non président tɔgɔ tɛ da olu ta kan dɛ a fɔ Air Force One dɔrɔn a banna i b'a fɔ ten dɔrɔn Air Force One voilà n y'a faamu voilà c'est comme ça n y'a faamu nin bɛ halisa de ko ko bonjour Mars depuis 20h nous n'avons pas d'électricité à Dumanzana en darga ta 20h yo ko kunun 14h do Mars ne jega do de ke nyugo yi do de gere nde lamini ya ira kale tise ready kurango kuma ya kanga joti wallahi magana batagi ci amma ble ko 19h la ibe ni sonja ba ko shu kono ki ba soro o bora la de wa dima 19h 22h lamini me kla katige pour que récupérer là ça pour 2h du matin 2h du matin abena suguri dongma isigile no suguri kuna pof lamini batike lamini Allahu akbar sharabi ngunta lajiburama ala ka daro sumaya wati mina fanga a kalfambe ala o ka fo ko kan nafulo kasabi chaman ta ka do an larmela o ka keni sanduru bonyongoe loi de programmation et d'orientation militaire de dundi mais ni ba di ba nyimini o buffet o be o ka duni bolo fly englouti ka kunu ye o mai voilà bon il y a autre chose, il y a un autre mot qui manque. Manger, bouffer, englouti. Il y a un autre mot. Happé. Happé. Happé, ça veut dire quoi? Ah, c'est ça qu'on dit. Tableau noir d'une brochure de différencier. Happé. Ni bari farana ka do nglero ayibule. Ayi, ni toka ready. Ay tane. Il va happé doa. We kadu. Wala ko do man siga tu tabla oh iba femi kuna foli dise min be na be fama ko Mali Tribune ale ni sonsi be kumara akoka ni sonsi awo blisi koni Mali Tribune ya ira kafo awari adunen ko asimi fanga kalfalen ko ala e commission no sigi senka commission mi se ka barake wari abesigi fasoma okele o commission ye maa kɛmɛ tɔgɔ sɛbɛn maa kɛmɛ o tɔgɔw b'a la baara yɔrɔw tɔgɔ ko o bɛ a la k'a fɔ a wariko kɔni kɛra cogo cogo a tununa ni maa kɛmɛ de ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya kɔnɔ ka sɔrɔ i ma lebu jagine i b'a ye k'a fɔ ko wari kɔni an bɛ don min na ko bi ko miliyari caman seginna ka na kɛsu la dɛ mais Amadu kun delila ka ɲɔgɔnna kɛ ko wari caman ba den jagine maaw b'u den t'u ta sara cogo min na dɔw yɛrɛ bɛ taa i tɔgɔ yɛrɛ tɛ fɔ dɔw yɛrɛ tɔgɔ kun tɛ lisi yɛrɛ la koyi u taara u ta di ko ko tiɲɛ yɛrɛ la ne tɔgɔ ma fɔ sa ka magara dɔ la han fili a b'a lajɛ fili bolo ma a fili cogo di a ye ɲininkali kɛ fili tɛ ayi dabɔ kama don ale na ay lamini to te sa wala mo wa fi jigala ay lamini to te ibado arabukana lamini ba korono anarab ay danayama lamini korono wala ali kira an kuntigi Mamadu kishin ne ma ba ma awo ale to ka ca awo bo lamini ba to ka lamini korodi ko danayama masuwantile Mamadu mi danayama yi no tanu ene ina nga ta farana nga ye arabu de ke fo sam ngo de go la du kadri na ta ki be wajulu keneski sam ya fa de mashu min ko ro de dana du bishu ye wajulu ski la min ko ro de ko dana do asungo yire o ye sefa wari a milliard no la jiburama ka avion mi ni la jiburama be do akono o ko avion sungo yire ye milliard 7 ani million kɛmɛ 5 a sɔngɔ yɛrɛ a sana usine na o la nka ko u y'a di jamana ma joli sortie d'usine a sana maa min bolo sa a sana maa min bolo k'a sana o de la nka a dira jamana ma hakɛya min na i b'o dɔn miliyari 21 a dira jamana ma o de la ka bɔ dɔ de la k'o fɔ dɔ y'a fɔ ale kɛ kuma ni ka fanga ta fanga ɲagaɲaga b'a la waati
n'a ma ɲa k'a fɔ ko bɛ o cogo la ko u y'a kalifa u y'a nana a tɔrɔmada an ka jamana ma CFA wari a miliyari 21 k'a sɔrɔ a sanna miliyari 7 o tɔ sa ils ont partagé entre eux o tununa 5 nare o jukɔrɔji la ça c'est un partage de gâteau u y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ a ka d'u ye cogo min na u ye a kete an ka foli ani tɛni a b'u ye ko baara ɲɛna k'a bɛ kɛ nin cogo in na an b'u fo kosɛbɛ dangane ko coronavirus vaccin walasa i kana a sɔrɔ yɛrɛ awɔ ko a bɛ ka a test bɛ ka kɛ Mali la han on ont essayé quoi coronavirus a vaccin kura an ka dɔgɔtɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Samaso k'u ye ɲinini kɛ ka a vaccin dɔw sigi sen kan Mali yɛrɛ la yan awɔ Mali yɛrɛ la yan Mali yɛrɛ a bɛ ka essayer sisan la de k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ c'est efficace ka efficacité dɔn quoi voilà on cherche des cobayes mas am se ka mɔgɔ 2 de maa 2 Cheikh ni Janginɛ wa ayi Cheikh jɛ dɛ baba ale ko so Cheikh mun k'i la ayi maa bɛ Cheikh ko so mais n'a y'a kɛ maa 2 dɔ in a bɛ ɲɛ o de la mas mɔgɔ jigi dalen bɛ olu fana kan ayi dɛ fɔlɔ tɛ dɛ o ma se fɔlɔ dɛ an bɛ se k'a k'olu se ka k'olu dɔ ye ne denmuso 2 ou bien i bɛ wari sɔrɔ a la dɛ on appelle ça des cobayes dɔw yɛrɛ o tɛ ka jan n'a ye bilen test de bɛ kɛ ni test de maliyɛn faga sango de maliyɛn fa dan yɛrɛ t'a la walayi ne coronavirus ye maa min fa jamana in kɔnɔ dan yɛrɛ t'a la sango de bonjour colonel Diallo, bonne émission Baba Diallo depuis Kati ouais c'est bien ni nasugu de an bɛ najɛ cɛ Burama i kunkolo ka ɲi koyi an ka test najɛ a la Kalaban Bakariba awɔ Kalaban a ka ɲi ale la n'an y'a lajɛ ale la ni a bɛ cogo min na n'a kan ka kɛ maa ɲɛnamaw la a bɛ panoni bila nin sen fɛ n'a kan ka kɛ maa ɲɛnamaw la o fana bɛ lajɛ n'a kɔni bɛɛ o bɛ sɛbɛn cogo di ne na kana yɛlɛ sa mais je sais pas comment ça s'écrit mais n'a sɔrɔ jeli kelen ni kɔni ka Bakariba Kobaye que c'est avec C ou c'est avec K je pense que c'est avec C C Kobaye yɛrɛ Kobaye de ye C mais Kobaye voilà bien ou bien a fi kɔrɔ grand frère voilà Banabugu la awɔ an bɛ foli d'a ma olu kalannen don kalan kɛ fɛn de la tableau a bɛ nin tubabukan ninnu de fɔli ka d'ale Kobaye c'est Kobaye a bɛ ninnu fɔ dɛ Kobaye bon est-ce que a fɔcogo yɛrɛ ka ɲi o de ye riverain de ouais i y'a ye voilà a sɛbɛnnen filɛ voilà Kobaye c'est COBAYE et puis k'a fɔcogo yɛrɛ ka ɲi c'est Kobaye n'a bɛ essayer Bakariba la sa an bɛ se k'a essayer ale la a bɛ essayer la mais an bɛ se k'a tɛrɛ a bɛ essayer la fo k'ale minɛ de dɛ fo k'ale minɛ yɛrɛ ne t'a dɔn mɔgɔ kɔni bɛna minɛ ale minɛ de a b'ale siri de ale bɛɛ siri de nka ni Sise nana bi an bɛ ci de Sise ma voilà Sise bɛ taa ci fɔ a ye a banna k'e bɛ ko chef d'état-major ye communiqué kɛ dɛ a ye ko cogo di a fɛn min ye chef d'état-major ye ale ye communiqué bɔ n'u ka u kunfa ni kunnafoni jugu ye kunnafoni kolon ye k'a cari fan bɛɛ fɛ c'est pas bon a man ɲi masi ko ka kɛ n'o ye sa o état-major ko de fɛn min ye bolomasiri tabaw ye u ka ni opération u y'a kɛ ni fɛn min ye a bɛ fɔ professionnalisme o bɛ baara ɲɛdɔn o b'o ko fɔ ɲɛdɔn masi u y'a kɛ n'o ye fɛn min ye ani hakilisigi ani basigi kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ u y'a kɛ phase 3 de la phase 3 k'i bɛ i jora sisan fo i bɛ ka don anw yɛrɛ ka non mais c'est bien k'i b'a ɲɛfɔ ka na ye fɛn min ye
aéroporté. Bon aéroporté o fana ye fila ye dɛ. Aéroporté o fɔlɔ ye min ye i b'a dɔn ka kɛlɛcɛw ta ka t'u jigi o aéroporté dɔ ye ka t'u jigi u bɛ sɔrɔ ka karangadaw k'olu suwa. Aéroporté wɛrɛ bɛ yen o ye ka kɛlɛcɛw ta k'u to pankuru kɔnɔ u b'u to u bɛ kerunun kɛ. Fɛn min ye ani aéroterrestre. A dafara sisan. Jaa ne b'o dɔn. Aéroterrestre sanfɛ ani duguma. Aéroterrestre voilà sanfɛ ani duguma. Ça c'est des termes militaires. Voilà c'est-à-dire il m'a aimé qu'à expliquer c'est des termes bilala sen kan ni ka se ka taa fɛn min ye information ani ka bamanciw u ka position dɔn u bugunatigɛ ni ka bɔ maa nana masumalenw na. Merci mas o kelen sa jagina i b'o dɔn o de ka drone bila sanfɛ a bɛ ja ta ka bamanci ni maa ɲuman ko o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. A b'o bɛɛ dɔn. Ja t'a ɲɛ dɔn. Ça c'est drone de surveillance hyper sensible. A tɛ tɛmɛ o kan. I b'o dɔn n'a y'o ja ta sa a bɛ sɔrɔ k'o kunnafoni k'o di o kunnafoni dilen kɔ baara bɛ sɔrɔ ka kɛ n'o ye. K'e bɛ taa n'a ye. Mas ko hélicoptère saba n'o ka jugu. MI Allahu akbar ala tɔgɔ fɔli kɔlɔsi a la. O kɛra ka bamaciw kɛru mura. MI o de kɛra k'u kɛru mas. Bon i ye b'o la o caman de b'an bolo nka mura mankan na an y'a fila de utiliser a fila dɔrɔn. Avion 5 de donna dans la danse. Avion 3 o ye kɛlɛcɛw cɛ ka mura lamini na donc olu jiginna ka u positionner olu kɛlen k'u positionner sisan an ka MI o nana don mura kunna ka kɛrunin kɛ maa minnu bolila ka bɔ sa an dugumamɔgɔ an y'olu kunbɛn. Allahu akbar a ma diya dɛ. A yirala k'a fɔ wolomasiri tabaw a b'i dɔn nka an ka jamana wolomasiri tabaw u ye ɲinini ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka fɛsɛfɛsɛli k'a ɲɛma ka bamanciw sama ka bɔ maa ɲumanw cɛla u sama ka bɔ civiliw cɛla cogoya min na maa si kana bɔnɛ a nin na u sama ka bɔ u cɛla ka sɔrɔ k'u kɛru wa sigana kɛra maa o minɛna mas olu bɛna taga yira fɛn min kiri la ka t'u présenter justice la wolomasiri tabaw ɲɛmaw ko fɛn min ye nin waati in ye maaw bɛ ka kunnafoni kolon minnu ta k'an ka wolomasiri tabaw kunfa k'u ka sabali nin wagati in tɛ fɛn ye wagati min kan ka kɛ k'u ka fara dɔw ye. O ka ɲi ça c'est très bien baara ɲɛna. Jagana n terikɛ tɛ Marikala Bakoni a ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan a muso ka portefeuille a binna carte bancaire b'a la n'o ye Bank of Africa ta ye carte Nina o b'a la k'u b'a da bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye sa Jagina i ka an wele n'i y'an wele dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye i b'a sɔrɔ o tɛ a tɔgɔ Anta Ture a kɛra kunun nɛgɛ kanɲɛ 17 ani 18 ani ɲɔgɔn cɛ. Ala k'a don a garisɛgɛ. I ye Marikala dɔn. Marikala awɔ ale tɛ Segu wa an Babinajan an b'a fɔ Babinajan ale burankɛ don an bɛ foli ni tanu an b'o lase Babina yɛrɛ ma a bɛ to k'a lamɛn an b'a fɔ kosɛbɛ halisa Ala ka si d'a ma Ala k'a mɛn an kɔrɔ. Kebe ko fɛn min ye ONU Femmes o ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yan o bisimilala fɛn min ye an ka ministère de la sécurité maaw fɛ a ko kɛra cogo di. Mas komi yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na fɛn min ye Umaru Sogoba n'ale ka sinsin ka taa fɛ ka taga sinsin ka taa fɛ kɛrɛnkɛrɛnyara sécurité yɛrɛ sécurité maaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o ka ɲi cogoya min na se ka baara ɲɔgɔnya kɛ fɛn min ye bingani walew bɛ ta ka muso minnu sɛgɛrɛ n'an ko olu ma ko les violences basées sur les genres a t'a fɔ o de ma ko VBG voilà VBG violence basée sur les genres an termes ye min dɔn dɛ tɛ sira kelen ta dɛ cɛ tɛ laada dɔw ma tunu dɛ kɛmɛ yala an marakaw fɛ yen mas o kɔni o t'anw fɛ yen an bɛ don min na i ko bi ni kɔɲɔmuso bɛ taa cɛla la a ko olu ko gɛɲɛ bɛ bila kɔɲɔmina na dɛ ko n'a ma kɛ ka ɲɛ ko nzɔn ma tɛ yen a bɛ an ka dugu dɔw la hali sini dɛ. muso ni bugɔli man kan. ayi a man kan muso ni bugɔli man kan mais bon anw fɛ yen surasikan kɔnɔ an b'a ko c'est dissuasif
c'est dissuasif. C'est-à-dire, Daruma Fojugumna, ni gardi bladala c'est ça, gardi ka adjodala, akana moué, avec bandi siragadu. Oh, gardi jolono damina, ni gardi te damina. Ah, je n'avais de gardi te damina là de. Ok? Voilà. Il est que les nageaux ni nous n'y avait de là. Nous mettons que colonier, ou un là d'accord quoi. Budo sera ta budo. Ah, Bumane, nous avons bolé. Aïe amai, mais Gay Blali Fena, comme Nana, ou le fenêtre Kojugu Kibeu. Ah, Kojugu donné. Aïe, c'est dissuasif. Avec Mélanie, et là, Nia, bah, disagala. nous avons maté. Anga panepuna, apamuna. Aparebula. Moi, Paribula. Et à o ma si fɛn min ye ka numéro vɛriw fo ka taa santiriw olu bila sen kan cogoya min na hali ni wale jugu ninnu kɛra ni polisilakaw bɛ se ka baaraɲɔgɔnyaw kɛ cogoya min na ka se ka a tigilamaaw ka se ka olu bugunnatigɛ maa minnu yɛrɛ bɛna kɛ victime ye ko ninnu na ka se ka olu ka prise en charge kɛ nin de kɛra bakurubaya ye u ka ɲɔgɔnye ninnu kɔnɔna la. Tabarakala, tabarakala. Bonjour Mas, maintenant sans RFI, votre fréquence est directe, sans antenne, propre. Je salue Diagne. Qui veut plus de ta chaka sur l'aliment et la radio antenne. Sigida dobe. Oh, Angonyamiona hero de Sigida dobe. Bonjour Mas. Oh, ambe foliamo là c'est afenema. Oh, Abla Job Kaye Royaume-Uni, Royaume de Norvège, Kaye Olufenaka, Chiden Krenkrene ko bisimila. O ko kɛra cogo di an ka nɛgɛjuru di maaw ma. Fɛn min ye Royaume du Norvège, ale lasigiden. Fɛn min ye n'ale tun bɛ baaraɲɔgɔnya la an ka jamana kɔnɔna la. Jaginɛ nin y'a kalo 10 baaraɲɔgɔnyaw kun cɛra. A bɛna ka taa fɛn min ye u ka jamana na. Ale bɛ taa. Awɔ. O kun de kɔnɔna la a nana ka na kanbɛda kɛ Abdoulaye Diop ye. N'a ma ɲɛ k'u ka baaraɲɔgɔnyaw k'u bɛna fara ka bɔ ɲɔgɔn na nka hali u n'a ta bɛɛ partenariat olu bɛ to sen na. O bɛ to a la dɛ. Mali jamana ale ni Norvège jamana. Yuba nana. Yuba nana o. Yuba kun taara taamala de. Ah. Ɛnɛ o kumana ale bɛ fɛ Yuba k'an abandonner yan. Non, Yuba n'a pas. Tɛnɛn don Yuba ye weleli kɛ. Yuba ye weleli kɛ dɛ. Yuba kun taara taamala a nana de. Plein vol, ayi o tɛ Yuba ye. O tɛ Yuba ye dɛ. Waati min na u nana radio la munumunu ya hakili b'a la. Ah, Yanɛ. Kune, don min na u nana radio la munumunu. Ah. Yuba ko ko f'a ka quoi. N ko Yuba Ndaw de bɔra ni ne ye. Ko f'a ka k'olu dɔw su kan. Yuba Ndaw la il est. Non, c'est un guerrier. C'est mon homologue hein. A fana sen ka ye dɛ. Ton homologue de l'armée. Non, de Tachi. Voilà, de armes. Comment? Ne ko Yuba, ne dalen no e la, ne bɛ n sigi kɔfɛ moto la ka jɛ mobili kɔ. Yuba kama, ne tɛ fɛn fɔ, sinon kuma in jaabi ɲuman bɛ ne bolo. Yuba kama ne b'a kan. A don ko fɛnɛ kama Yuba de bɔra ni ye, n ye sigi moto kɔfɛ, a taara ni ye. N yɛrɛ mobili kɔ. An bɛ Yuba fo k'a da o. Voilà, docteur tulo b'an na, an bɛ foli d'a ma, nɛgɛjuru a bɛ maaw ka bila la 20 20 18 65 20 20 18 65. Ala dɔ dira. Allo. Amar Traoré fana jɛsɛma. Ma. Kuma b'i bolo. K'aw fo. A diyara n ye. K'a lamɛnnikɛla bɛɛ fo. Ɔhɔ. A bɛɛ kunu kuma y'i ka sɔgɔmada ye an fana bɛ k'a sɔrɔ sisan. Tabarikala. An caman bɛ an tɛ k'a sɔrɔ dɛ. Jumɛn de? Nɛgɛjuru. A nɛgɛjuru. Sɔrɔ ma nɔgɔ fewu an bɛ lamɛnni la donc joli donna Cameroun joli seginna. Wari dɔ taara ye yan. N ko budget de bɛ voté. Yoo. Ka taa kan na. I tulo b'a la Mas. N tulo b'a la. Budget de bɛ voté yan'a ka taa kan na. Alahu A akubaru. ɲɛfɔli ma k'a la an ka wari de don. Joli donna na joli a tɔ ye joli ye. Alahu akubaru. U k'a ɲɛfɔ ye dɛ. Ni Ala sɔnna. An kɔni tiɲɛ na ne kɔni ma yafa fɛ walayi u k'a ɲɛfɔ ye. Ni Ala sɔnna. Ma jɛ ni ma jɛ walayi. Ni Ala sɔnna ba. An ka wari min taara yen nɔ u k'a fɔ joli don. An na wari d'u ma. Awɔ k'aw fo ka lamɛnnikɛla bɛɛ fo. Merci beaucoup. An b'i fo cɛ yana ɲugu a bɛna ɲaga ɲaga yɛrɛ Alahu akubaru. An ka imam ta la. Marhabou Seigneur. Autorité morale, commandant en chef des forces armées.
nga chembi fo koroba mangane law ya dumbra babina yalla sodaba da umar chepin fo no konima aklubila ta furmuso fo fanta mo konima ko mate sai ku mai ganda ka batan segembali ame fomba wodi kerche na muso yuba ma fo tabarkala bagayo fo bagayo ka wodi kerche na muso la bela anandin daw traure ampla maramba tiano ko fo ka sabara tu kala wallahi kira to la sube la minna jamana din sito kondani to le tangar mo maga kelen fakado be wuli ka fo ko ay civil toka on ba mi fakara so la civil me ganga sa walde do ta mala ni so do ta mataniye ne de la ga fe ni ngele nga woni tarab do ma fe be tarab muri fe kata saraka di jamana ma ko jamana ni fisuru wale itana di malima do Allahu akbaru wallahi aglera malien betele ne ta do jamana isi ka dugura so kana dugura ka jamana ma tebo ka ke wale de fa ka soro binde kanga mauma o harama do pasa olu be sabro ngala olu be sabro ngabalo olu digitale no ga ni ka kala woro be nganya ngono wallahi to dendia do to mucho dia do to dia do ka dumuni tisika bi matebla ulanya faso de kama matebla ulanya na ya mo be bulola churi kanga mago manga yere ma horo nya ba ananga dambe ba bulola wa wallahi fuka minge konko tu seras chimi de l'armée il est maréchal soronya ni le commandant en chef ni kala se mo kana ndeli kamolo boy kana mama abana mama ni mo armée la don soronya le commandant en chef qui a parlé non mais commandant côté na à vos ordres non mais non mais il a armé ko nous non mais il club la gala il a ga che bisi ba la dacia bega ngara to ba gari yara ho ay flive ko fe mau avuyere numéro bubulo ha note ako glera clip sai nare ha ho ay doblo go bulo gambi abu buloyi andi dais bay gawfi allo Waalaikum salam. Semua bedi. Alhamdulillah masamni ko. Ajarannya Espagne kau bedi. Alhamdulillah pasti sudah siap untuk mengobat. Tabarkallah. Tu kan ni jamu. Ise maru barkalo. Aha, kuma bibulu. Manga ke masuk arun ka bota ampitan ko bobo boga ite mu buwal tak. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Masi ni domanci uga ni domanci uga era ono masi ni mo ko soro cela. Masi alin din ki ba ono. Ubi bunti. Ini domanci uga kini. Mana bro ko ko ga ko jara den do boga ko ko an ni vraiment na table ko. Arme tu aga barake. Kwa tu aga barake. Chere la. Kama ni o wato na wati ngao. E ma ala me ga sa e do bole ga fo ko wa ko ko kono ni ile yo ya mo na bole ga fo ko kono. Kwa arme tu aga barake. Ni arme ni mo jole pa arme la ni tu den jole pa. Et à toute l'équipe de l'info matinale. Je suis à l'écoute depuis Ntabakoro et à Diagne. Le silence n'est pas un oubli. Madame Maïga la lamente. Tabakoro. Amafu. Allô? Neba. Mas. Samagi. Yalo. Mba. Basi tawla. Basi foi tana. Allah kana basi tawla. Ya Rabbi. Aka ubulu men kabarala. Amin. Awni ta ko yo awni timnan dia. Tabarkala. Ubula ma ko ba ko. Ni ala sona. Ko kuma nyena. Kunu mana dabari bawo. Utame ni jadi di jahannam mo ko min takana dianda la ko jadi an taw bi bo kene ka de ka kele ni do de kana bala mo ko la kabam dam gonye ne ma ye opinion international kumana utakuma ulaw ma ye an ma mo ko to be ndu ni ne ka bo ko bi an du ko mo ko ma dia ta kuma an ko ba ma arma moral ka se utake ne ma ye olu bora ka kuma mu se kono mo fagara ya ne ma ye olu bora ka kuma utakuma ulaw utunya se ko la mo ko mo ko ni de ni du dai ni
ne ni olu tɛ sɔrɔsi fana ye dɛ wallahi ni sɔrɔsi ɲini ɲɔgɔn ko ne bɛ jigin asili ninnu yɛrɛ de la ne bɛ jigin duga u bɛ ninnu tɔ kɛnɛ ma u ka nin manamanakan sɔrɔ k'a fɔ de a filɛ dɛ u k'u datugu a filɛ dɛ Mas somaw bɛ di baasi foyi tɛ Mas non n bɛ k'i ka exploit la kale jagne sa Mas don tɛmɛna don tɛmɛna Mas ko bɛ cogo di baasi foyi t'an na i bɛ fo n bɛ Janginɛ fo n bɛ Filifɛn fo ka Kebe fo an ka doyen yɛrɛ n'o ye Bubula ye Bubula vraiment an b'a fo ni Ala sɔnna vraiment a ka wulikajɔ la Bubula tiɲɛ yɛrɛ la Bubula ninnu ka kan ka wele de k'u kɛ citoyen d'honneur ye jamana in kɔnɔna la a ka ɲi wallahi wa kan ka Mas mais ne ka bi n bɛ vieux sigilen fo ne ka bi kuma n b'a adressé jɔn na o ye Umar Mariko ye n b'a fɔ auditeur bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko ma tunu olu ka se ka Peace FM abandonné jamais non tɛ ka kɛ ça jamais de la vie parce que an bɛ fɛn fɛn na bi Peace FM de sababu y'a ye donc an tɛ se n'an y'o kɛ don ne wulila ko coup d'état min kɛra un président démocratiquement élu ko coup d'état min kɛra ale b'a la a y'a fɔ est-ce que démocratie y'o ye tuguni un président démocratiquement élu e ye coup d'état k'o la est-ce que a kan ka démocratie ko kuma fɔ mɔgɔ ye tuguni vraiment an bɛ min fɔ en temps de guerre dans une guerre jamais de la vie Mars k'a fɔ ko civil bɛ se ka épargner ka bɔ a la ko dɔ tɛ kɛ Ukraine filɛ nin ye Russie bɛ ma ka min kɛ Russie dɔw bɛ ka faga Ukrainien dɔw bɛ ka faga civil mais est-ce que u bɛ ka fɛn fɔ olu la Mars nin si tɛ fɛn wɛrɛ ye juste k'an ka armée démoraliser cogo min na pour que banbaganciw bɛ se diɲɛ don o don bin bɛ ka na k'anw kan mais anw ye se sɔrɔ don min na u b'a essayer k'u b'an démoraliser mais même min f'u ɲɛna rien ne peut arriver. Mas Ousmane Malé Yɛrɛwolo commune 5 garde à vous merci beaucoup voilà n'ale bɔra yen c'est qui voilà. Bonjour Mas, vous pouvez faire les tests Covid. Hein? Qui a test Covid gars? Tola. Tola tela, ne mi ga bataki kala wɛrɛ de la. Voilà, Janginɛ ko ka il faut kosɛbɛ. Voilà. Le PM était à Yota pour une consultation le lundi passé. Le Mali Kura avance. Jabate yen temna o ko fɛn min ye an ka PM ye ka a taara a yɛrɛ ɲɛ lajɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔ ye voilà i nacogo ka ɲi Salam mon frère il faut informer l'opinion nationale et internationale que Janginɛ me traite de laisseur en plein vol empereur bien bien donc i bɛ bila i kɔrɔkɛ Janginɛ n'o don empereur ye mun ye abandonné en plein vol ayi un peu il n'abandonne jamais. C'est un peu il n'abandonne jamais. Aïe, tu vas courir là de c'est ça. Voilà, docteur, nous voulons chercher comment on fait. Amadou, docteur, on va folie ni tchaniambo.